छी 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 अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल मोमी खान। तो आज मैं करने जा रहा हूँ हाजी सैनिटाइजिंग प्रैंक पार्ट 2। तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मजा होने वाली है। लास्ट तक देखना, वीडियो का मजा लेना। तो लाइक से लोकेशन पे। A few moments later. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आय हाय छी 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 कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। क्या समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम। बहुत बड़ा जोक मारा तुमने। ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। मामू मामू अबे साले माता चोद। अरे भाई जी नेव ना मामू। जो पूरा भागेगी। अबे तू है कौन तू? अंबती राइडो। ये क्या चीज हो? अबे प्लेयर। झूठा। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताया। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर, अपने दोस्तों के शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर। तुम किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।